الصلاة سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berjamaah kita akan melaksanakan kita harus mengenai untuk membuka jadi niatnya usah di sumber dan mani bukti makmuman kita. Saya niat sholat Idul Fitri makmuman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama 7 takbir rakaat yang pertama, nanti rakaat yang kedua 5 takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. صلي سنة العجل ركعتين إمام الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسرى وذكر إن نفعت الذكرى يذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية لله السلام عليكم اللهم صل وسلم على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه ومن يرغب من الأيام وعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله أكبر
أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الآية الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, disertai rasa syukur kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di dalam ibadah bulan suci Ramadan, dan sekarang tiba waktunya kita meraih kemenangan, yaitu di hari raya Idul Fitri. Masyarul muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat akhir bulan Ramadan seperti kemarin malam, semua makhluk Allah, termasuk para malaikat, langit, bumi, semuanya pada menangis. Mereka semua menangis dan mereka semua berkata, musibatan di umat Muhammadin alaihi salatu wassalam. Musibah besar menimpa umat Islam. Musibah besar menimpa umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ditanyakan, musibah apa ya Rasulullah? Beliau menyampaikan, musibah besar terjadi pada umatku karena ditinggalkan bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Kenapa? Karena ketaatan, setiap ketaatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima semuanya. Semua permintaan kita, doa-doa kita semuanya langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita, ibadah kita, semuanya diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejelekan itu tertolak. Orang berbuat jahat pun tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu saja, bahkan surga rindu kepada umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bulan yang mulia, bulan yang Allah berikan khusus, dan kemuliaan khusus diberikan kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala semua itu sudah pergi, apakah ada musibah yang lebih besar daripada ditinggalkan bulan Ramadan? Sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta apa saja langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tetapi tatkala semua itu sudah berlalu, bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, maka permohonan kita masih belum tentu langsung diistijabah oleh Allah. Kalau kita berbuat satu, akan tetap mendapatkan satu.
Dan surga belum tentu merindukan kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Maka langit, bumi dan semua para malaikat menangis dan mengatakan musibah umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Sebetulnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang lebih berhak menangis itu bukan mereka. Sebetulnya kita yang berhak, yang pantas menangis ditinggalkan bulan Ramadan. Seandainya kita dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana indahnya keutamaan bulan Ramadan, niscaya kita akan senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk 12 bulan setahun penuh ini dijadikan bulan Ramadan. Maka dari itu, walaupun Ramadan hanya sebulan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan meraihnya, yang pada akhirnya tiba waktunya saat ini Idul Fitri, kemenangan kita semuanya, kemenangan dari sesuatu yang tidak baik, kemenangan dari mempertahankan kebaikan-kebaikan dan memperjuangkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semuanya kita bisa mempertahankan 11 bulan ke depan, dan insya Allah, dan dengan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi nanti pada tahun yang akan datang, pada Ramadan yang akan datang insya Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mentapi kesabaran. Surat Al-Asr ini adalah surat yang pendek, akan tetapi secara makna ini termasuk surat yang paling mencakup di dalamnya segala kebaikan untuk bekal kehidupan kita di dunia ini. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia memikirkan surat ini, pastilah surat ini cukup bagi mereka. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mereka yang saling menasehati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Allah bersumpah dengan waktu, dikarenakan seringkali kita menghabiskan waktu kita dengan sia-sia tanpa hasil apapun. Kita habiskan usia kita dalam keadaan merugi, padahal sebetulnya kita tidak cukup punya waktu di dunia ini untuk yang bermanfaat bagi sesama. Tahu-tahu waktu itu telah habis, ketahuilah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kereta kencana pasti akan menyebut kita untuk berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu mengatakan, rezeki yang tidak kita peroleh hari ini masih dapat kita harapkan hari esok. Akan tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin akan diharapkan bisa kembali lagi. Untuk itu, di antara kita, kebiasaan orang-orang musyrik pada saat itu di Mekah, mereka menggunakan waktu asyar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangannya. Dalam surat ini Allah bersumpah demi waktu asyar, bukan untuk menghitung untung rugi dunia yang sementara ini, akan tetapi untuk menghitung untung rugi di akhirat yang abadi kelak. Itulah sebabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, surat Al-Ashr ini sungguh manusia itu pastilah berada dalam kerugian, kekurangan dan kehancuran, kecuali orang-orang yang berhasil mengumpulkan antara iman kepada Allah dan beramal soleh. Keluargaku, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di hari raya yang penuh dengan cinta yang saat ini bersamaan dengan keadaan
pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri walaupun dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan, akan tetapi Allah masih memberikan kekuatan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ini, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini bisa menjadikan sesuatu yang berharga yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain iman dan amal soleh, surat Al-Asr ini juga menyebutkan dua syarat lain agar manusia tidak berada dalam kerugian, yaitu nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran dan nasihat menasihati demi menetapi kesabaran. Kita diminta untuk saling menasihati. Kita tidak diminta untuk memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada orang lain. Tugas kita hanyalah memberi dan juga menerima nasihat akan kebenaran. Pada saat yang sama, Allah meminta kepada kita untuk juga bersabar. Kebenaran dan kesabaran harus berjalan seirama. Kebenaran dan kesabaran juga harus berjalan seiring seirama. Memberi dan menerima nasihat tentang kebenaran harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu juga saling menasihati tentang kesabaran harus pula dilakukan dengan cara-cara yang benar. Tidak bisa kita merasa benar dengan tidak sabar. Tidak pula kita bersikap sabar tanpa memiliki kebenaran. Ini artinya apa? Di saat kita benar pun kita disuruh sabar. Bukannya ngotot dan ngeyel mentang-mentang ingin menang sendiri karena benar. Akan tetapi kita juga diminta bersabar atas kebenaran, bukan dalam kemaksiatan. Tidak boleh sabar dalam saat kemaksiatan. Kita harus cepat-cepat bertaubat, bukan berlama-lamaan dalam kekhilafan. Karena yang diminta itu bersikap sabar saat menjalani hal-hal yang benar. Tafsir Ar-Razi mengatakan kita bahwa menjalankan kebenaran itu berat dan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita diminta bersikap sabar dalam kebenaran. Sebagaimana saat ini yang terjadi, walaupun kita benar, akan tetapi kita dituntut kesabaran untuk menghadapi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang nampak di depan mata kita. Seperti halnya pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita benar menjalankan kebenaran karena kebenaran itu datangnya dari Allah, tetapi di sini juga kita dituntut sabar dalam menjalankan itu semuanya, karena dengan menjalankan kebenaran dan kesabaran, insya Allah dan pastilah Allah akan mengatur, Allah akan menolong, dan Allah akan memenangkan semua itu tadi. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita laksanakan semua apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jalankan kebenaran tersebut dengan penuh kesabaran. Insya Allah dengan kesabaran itu Allah akan meningkatkan derajat kita, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika iman dan amal soleh manfaatnya kepada kita sendiri, akan tetapi maka saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran itu bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Pegang teguh kebenaran dengan sabar dan pegang teguh kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Kenapa demikian? Karena sekali lagi kita tidak punya waktu banyak hidup dunia ini. Sebagaimana yang sudah kita lihat banyak contoh saudara-saudara kita, teman kita, kerabat kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita pun tidak akan hidup selamanya. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mungkin ini juga adalah Idul Fitri yang terakhir untuk kita. Untuk itu, mari kita saling memaafkan pada hari ini. Ini pun bagian dari saling menasihati kebenaran dan nasihat menasihati demi menetapi kebenaran itu sendiri. Boleh jadi ini adalah permintaan maaf saya yang terakhir. Maka dari itu, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair insyaallah.
Barakallahu li wa lakum wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiun alim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح الرعية واجعل إندونيسيا وديار المسلمين آمنة رخية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وجانب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Silakan bisa ke tempat kami, ada sedikit makanan kecil-kecilan, silahkan bisa. Ada bakso. من مكة للمدينة هاجر سيدنا صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله. من مكة للمدينة هاجر سيدنا